2 minutes pa, 2 minutes. Sakto yan, di ba? Sakto yan, pre. Sakto. Sakto lang yun. Sakto, ha? 'Flapping yan! Mate-technical kasi. Mate-technical ka gago. Penalty na ang penalty. Sure. Dagos, take time. Dagos, wala ka bang na-shoot sa penalty, ha? Ayun! Utang nila nga! May tanong lang ako dito. Stop kami yan, di ba? 14 seconds lang. 14 seconds lang. Kape tayo, di ba? Lamang kayo eh. Doon ka nila, baka matayo. 14 seconds lang yan. Wala nang overtime yan kasi lamang ng isa eh. Ay, patay. Hey! Bakit? Ay! Backing yun, pare. Backing. Oh, decision final. Decision final. Unang free throw, pasok. Bawi ha. Ay, matag na si Tak. Rebound na. Gago mo lang dyan. Pare, score. Paulaga na. Isa lang. Putang na. Bola. Sige na, gana kami. Time
Time out kami. 14 lang, 14. 14 lang. Pare, walang nagkala. Sabihin kahit dalawa yung ano, Parehas, wala nang tiyaman pa. Parehas pa. Hindi pa. 14 seconds. 14 seconds sabi. Pineda. Bakas ka. 7 seconds. dito bola. One minute, sige lang. Sige lang, bola. 1 minute. Guna! Ilan time out? Wala na, diretso pare. Ayun na. 55 seconds. Zamora. Pasay. Amega, ito sa kanyan. Christian! Wala! Christian! Nagagawa!
mo dyan. Para na sa Bagsar. Sarmiento, ayun na. Sarmiento. Patayan. Sabay. Bisan, sumul, dalawa. Christian, silbay mo na yan. Pare, pagka nagano pa yan, toss coin na lang ha. Unang free throw. Wala. Toss coin tayo ha. Kaya galingan nyo, toss coin ha. Toss coin na to, talaga. Ay, bawal ka na. Nababago na kami! Okay, pasok, pasok. Pasok, pasok. Papaul sila din, hawak lang natin. Papaul sila. Oh, toss coin to ha. Unang tira. Pagka yun yung isa lang, dali na sila. Isa, shoot. Pagka overtime na naman pare, toss coin na lang tayo. Pasukin niya, toss coin. Okay na, pumayag, pumayag. Toss coin tayo, toss coin. Wala isa. Wala na. Wala isa. 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw ng toss coin. Bisip na yan.